Alrighty, it is very nice to see you all. Hi, Raul. Hi, Job. Hi, Mayra, Mariana. Great to see you. Hello, Jose May. Manuel, Ronaldo, Oscar, Hi, teacher. Abigail. Alrighty, so let me open up the presentation. So I think yesterday we did a little exercise with the colors and we practiced colors and objects, I believe. Ayer terminamos este ejercicio de aquí, ¿verdad? Sí. Yes. Yes? Okay, very good. So today we're going to move on to a new topic, which is sort of the evil of every English class, and that is the verb to be. El malo de la historia, chicos, con lo que batalla mucha gente, que es el verbo be. Vamos a darle un repaso rápido. Vamos a aprender a usarlo en presente y con los diferentes pronombres, es decir, para mí, para yo, para tú, para ellos, para él, para ella y para eso, para plural, para singular, etc. So, first things first, before we can start using the verb be, I need to become familiar with the pronouns, the subject pronouns. Now, what are the subject pronouns? Pronouns are the words, the short words that I use to avoid repeating a name over and over and over. For instance, si yo dijera, Oscar tiene una camiseta blanca. Oscar está en un cuarto azul. Oscar tiene audífonos. Oscar está aprendiendo inglés. Como que me canso un poquito de estar repitiendo Oscar, 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 Oscar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que yo cambio Oscar por un pronombre. Y en lugar de estar diciendo Oscar 1000 veces, lo que voy a hacer es Oscar tiene una camiseta blanca, él tiene un cuarto azul, él tiene audífonos, etc. Esos son mis pronombres. En lugar de estar diciendo nombres una y otra y otra y otra vez, lo cambio por pronombres cortitos. So, first things first, we have the pronoun I. When do I use the pronoun I? For me. I, Paulina. I, that's me. Next, I have the pronoun you. I'm going to use the pronoun for you. You. You, Susana. You, Adrian. You, Mayra. You, Roe. So from me to you. Next, I have the pronoun he. I'm going to use the pronoun he for one man. One man. So I would use the pronoun he for Adrián, for Pedro, for Marco, for Daniel, for Octavio, etc. All them men. That's he. She, I'm going to use it for women. So I would use she for Susana, for Mayra, for Mariana, for all of my women, for Lilian, for Abigail, for Griselda. Now, all of these pronouns are just one person. Estos son mis pronombres singulares. Yo, tú, él, ella. That's it. Questions, you guys, about the singular pronouns? No question. No questions. Very good. Thank you, Mario. Now, another pronoun that I have in singular is the pronoun it. The difference is I'm going to use it for objects or for things, not for people. So I am not an it. Mario is not an it. But my phone is an it. My headphones could be an it. My ring is an it.
My backpack is an it, not a person, a thing. Next, I have the pronoun we, and this is where the plural pronouns begin. Plural. We, I'm going to use, exactly. I'm going to use we for a group of people where I am including myself. ¿Cuándo voy a usar we? Cuando estoy hablando de un grupo del que yo soy parte. Un grupo de varias personas donde yo me incluyo también. Por ejemplo, nosotros todos estamos en la reunión de Zoom. We are in the Zoom meeting. I'm going to use you for a group of people where I am not a part of, that I am addressing directly. Voy a usar you para un grupo de personas a las que me estoy dirigiendo, pero del que no soy parte. Yo les estoy hablando a ustedes. You are in the Zoom meeting with me. You are the students. You are awesome. No me estoy incluyendo en el grupo. Les estoy hablando a ustedes. That's the difference between we and you. And then finally, I have they. I'm also going to use they for a group. But in this case, I'm not talking to the group and I'm not a part of the group. I'm just referring to the group. Este de aquí, they, ¿cuándo lo voy a usar? Para un grupo de personas del que ni soy parte, ni le estoy hablando. Pedro, te voy a silenciar un momento porque por ahí oigo a tu perrito. Entonces, ni yo les estoy hablando a este grupo de personas, como en el you, ni me estoy incluyendo en el grupo de personas, como en el we, sino que son ellos, por allá andan, ellos de allá. Entonces, plural, we, you, and they. And then, of course, singular, we have it. He, she, Disculpe. it. Agustín? Teacher, el we es nosotros. El we es nosotros, así es. Oh, okay, thanks. You're welcome. José Manuel, did you have a question? Sí, disculpe, ¿me puede repetir otra vez la función del it? El it. El it es un objeto, una cosa. Por ejemplo, mi celular sería un it, no un he, porque no es una persona, es una cosa, es un objeto. Una pelota, una mochila, un cuaderno, todos esos serían it. Yes? Entonces, bueno, Pedro, a ver si entendí. Ujú. It significa cosa, we significa nosotros, you, ustedes, y they, ellos. Así es. It no significa cosa, sino que significa más bien eso. ¿Eso? Eso. Ok. Yes? All right. Sí. Questions, you guys, about any of the pronouns? No. I, you, he, she, it, we, you, they? No? All righty. Now, let's go ahead and see how we can combine those pronouns with the verb be. Now, the complicated thing about the verb be is that it has a lot of functions. In Spanish, we have a bunch of different words, and in English, they only have the one. ¿Qué es lo complicado del verbo be? Que en español tenemos muchas palabras diferentes y en inglés nada más usan be para muchas cosas. For instance, I am your trainer. Function number one. Función número uno del verbo be, ser. Yo soy su entrenadora.
es algo que es parte de mi identidad, algo que es parte de mi personalidad, de quién soy. Opción número 2. I am in Chihuahua. It is not a part of my personality. It is not a part of who I am. It is just a temporary situation. Aquí estoy en Chihuahua. Soy su entrenadora, parte de mi personalidad. Estoy en Chihuahua, una situación temporal. A lo mejor ahorita estoy en Chihuahua y mañana estaré en Delicias, en Monterrey. Es temporal, es lo que está pasando en el momento. Lo mismo con I am happy, estoy feliz, situación temporal. Ahorita estoy feliz, a lo mejor en una hora no voy a estar feliz, a lo mejor mañana no voy a estar feliz. Entonces, número 1, soy, ser. Número 2, estar. Pero fíjense que independientemente de cómo yo lo diría en español, siempre voy a usar el mismo verbo. I am your trainer. I am in Chihuahua. I am happy. Yes? Yes. Okay, great. Very good. Any questions, you guys, so far about how I'm going to use the verb be? No. Nope. Okay. Now here's one more function that it can have, which is I am 29 years old and I am hungry. ¿Cómo diría yo mi edad en español? Yo tengo. Yo Tengo. tengo, ¿no? Tengo, así es. Pero en inglés no es así. En inglés también voy a usar el verbo be. Nunca voy a decir I have 29 years old. Voy a decir I am 29 years old. No voy a decir tengo hambre, I have hunger. Voy a decir I am hungry. Tengo frío, I am cold. Tengo comezón, I am itchy. Tengo calor, I am hot. Cuando son cosas que estoy experimentando, voy a usar también am. No voy a usar tengo. Entonces, en esos 3 casos, para ser, para estar y para alguna condición que tengo hambre, tengo sed, tengo frío, tengo calor, voy a usar am en los 3 casos. I am Paulina, I am a teacher, I am hungry, I am happy, I am in Chihuahua. For all of those different situations, I always use the same verb, which is be. Does that make sense? Is that clear? ¿Estamos claros? Yes. Yes? Okay. Yes. Sí. No questions at all? ¿No hay preguntas? En el ejemplo, ¿cómo? ejemplo de arriba, ¿cómo era? Perdón. Here, I am 29 years old. Yes. En lugar de decir tengo 29 años, voy a decir I am 29. I am 29 years old. Siempre que sea relacionado a la edad, no voy a decir I have, voy a decir I am. Es Teacher. como decir soy 29 años vieja, algo así. Ronaldo, yes. ¿Cree que podría regresar a la imagen anterior solo unos segundos, por favor, para copiarlo? Sure. Here we go. Thank you. You're welcome. Una pregunta. Pedro. Por ejemplo, no se ocupa el have con emociones, pero ¿cómo ocupo el have cuando tengo algo o algún objeto? Cuando tienes algo físico, te diría yo. Por ejemplo, si Ok. yo tengo tristeza, que es una emoción, algo Es intangible, I am, ¿no? I am sad. Pero Ok. si estoy hablando de mi teléfono, que es un objeto que puedo tocar, que es algo físico, I have my phone. Si yo tengo hambre, que no puedo verla, no puedo tocarla, I am hungry. Si yo tengo mi mouse, que es un objeto, I have my mouse. Yes?
That's a good question. Ronaldo, can we change? Listo. Gracias. Okay, perfect. Alrighty. So here is a handy dandy table that I can use to, let me hide, there we go. Here's a handy dandy table that I can use to remember which form of the verb I'm going to use. And then I also have a contraction. What is a contraction? It is a short version. Aquí tengo mi pronombre. Aquí tengo la forma del verbo que voy a usar. Y aquí tengo mi contracción. ¿Qué es la contracción? La versión corta, por así decirlo. So for instance, pronoun I, the form that I'm going to use, am, I am, and then the contraction I'm. I am happy, I'm happy. As you can see, we only have 3 variations, am, are, and is. The way that you can remember is you always use is for singular, and you always use are for plural and for you. And the only time that I'm going to use am is for me. ¿Cómo me puedo acordar? Es siempre va a ser para singular. Él, ella, eso. Are siempre va a ser para plural. Ustedes, nosotros, ellos. Y también para you. Para plural y para you. Sea mi you plural o singular. Porque recuerden que en el inglés el you puede ser tú, puede ser usted o puede ser ustedes. Allá no, en el inglés no existe el usted. Así le esté yo hablando a un niño de 5 años o a un señor de 150, no hay diferencia, va a ser you, así es. Y lo mismo para singular y plural. Así le esté yo hablando a Marco, tú, o les esté hablando a todos ustedes, voy a usar you. And that's it. So now let's go ahead and practice. Yes? Una pregunta. Entonces, si a alguien le preguntamos, no sé, que si tiene hambre, ¿vamos a utilizar igual el verbo to be? O sea, si no me refiero nada más en primera persona, a mí mismo. Si le quiero preguntar a él. Siempre. Entonces sería, are you hungry? Así es. Ok, gracias. Are you hungry? Are you happy? Are you cold? Etc. Yes, very good. Alrighty, so now let's go ahead and practice pronunciation. First, we're going to do the subject and the be form, and then the contraction. Primero, vamos a practicar decir estos dos, y luego contracción. Yo lo digo primero, ustedes repiten después de mí. I am. I am. I am. I'm. You are. You are. You're. He is. He is. He's. Is. She is. She is. She's. Shoes. It is. Is. It's. Is. Okay, very good. Cuidado con nuestra pronunciación del is. Fíjense que la I no está tan marcada, sino que es como si yo hiciera una mezcla entre I y E. Is. No is, is. Practice after me. Is. Very good. Okay, fantastic. Next we have are. You are. You are. You're. We are. We are. We're. Fíjense que aquí también cambia un poquito. Mi I de we
no está tan pronunciada y en lugar de decir we, es como si dijera we. We are, we're. That's the Were. little difference. Next we have they are. They are. They are. Y aquí también They hay un are. cambio similar al anterior. No voy a decir their, voy a decir their, como si le quitara la There. i. Their. There. 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 Fantastic. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí con las contracciones? ¿Cuál es la diferencia? Le estoy quitando la vocal, en pocas palabras. Al are le quito la a y me queda your. Al am le quito la a y me queda I'm. Al is le quito la i y me queda la pura s, igual aquí. So that's basically what the contraction is. ¿Cómo hago la forma corta? Le quito la vocal y lo hago una sola palabra. You are becomes your. De dos palabras paso a una sola. Any questions so far, you guys? Is everything clear? No question. No questions. Thank you so Entonces, much. Raúl? entonces pues le quitas las vocales para pronunciarlo más rápido. Así es, exactamente. That's right. Now, when we're talking about the verb be, all of the things that we've seen are positive, affirmative, saying yes, but we also have negatives. So how do I work with the negative for this verb? It is extremely simple. The only thing I have to do is add the word not. ¿Cómo transformo una oración de afirmativa, es decir, que me dice que sí, a una negativa que me dice que no? Súper sencillo, lo único que hago es agregar not. Para todo, sea am, sea is, sea are, lo único que hago es sumar el not. I am not 29 years old. I am not hungry. I am not a teacher. I am not in Chihuahua, etc. I'm going to do this for every single form of the verb. She is not a doctor. He is not a lawyer. It is not a red ball. They are not friends. We are not hungry. Para todo, lo único que hago es agregar not. That's it. For instance, she is a doctor. My negative would be she is not a doctor. We are friends. My negative would be we are not friends. Pretty simple, right? Now let's do a little bit of practice. I'm going to give you the affirmative sentence, and then you are going to give me the negative sentence. Les voy a dar una oración en afirmativo y ustedes me la transforman a negativo. Octavio, you are hungry. How would you say it in a negative form? Sería, you are not hungry. Fantastic. Raúl, I am cold. I am not cold. Fantastic. Let's see. Jose Manuel, she is pretty. She's not pregnant. Awesome. George, we are students. We are not students. And that's it. That is all we have to do. That's for the negatives. Now, I can also use the contractions in the negatives. The only thing I'm going to do is, again, eliminate the vowel. So my affirmative sentence is, I am happy. That's my affirmative. That's my yes. My negative sentence is, I am not happy. That's my no. If I want to make this shorter, if I want to make it smaller,
I can eliminate this vowel right here and say, I'm not happy. Así como yo puedo acortar las cosas en afirmativo, I am happy, I'm happy, también las puedo acortar en negativo. I am not happy, I'm not happy. Lo único que no puedo hacer es esto de aquí. I amn't happy. Eso sí no se vale. I'm not happy is perfectly okay. So let's practice. I'm going to say the negative first, and then you guys repeat after me. And then we repeat the short version. Primero decimos la versión larga y luego la versión corta. I am not happy. I am not happy. I'm not happy. I'm not happy. Very good. Y esta no, I amn't happy. Si es difícil de pronunciar, es que no se usa, básicamente. All right. Oye, una pregunta. Yes. Bueno, volviendo atrás en la imagen, se puede decir, bueno, ahí dice que I am not, que no se puede decir, pero I'm, no se puede. Y I'm- NT, no, ajá, I'm happy I'm- tampoco. No. I'm no. No, Ok. tampoco. All right. Now we have, she is not a doctor. That is my regular negative. Now I have two options if I want to use the contraction. Option number one, she's not a doctor. ¿Qué vocal estoy eliminando aquí? La I de is. ¿Qué otra opción tengo? She isn't a doctor. ¿Qué vocal estoy eliminando aquí? La O de not. Las dos son válidas, las dos las puedo usar. So the complete negative is she is not a doctor. Repeat after me the contraction number one. She's not a doctor. She's not not a not doctor. a Not a doctor. A doctor. Okay, now contraction number two. She isn't a doctor. She isn't. Isn't. Not a doctor. Very good. Fantastic. Moving on. For we, how do we contract the R? For we, for you, for they. The complete sentence would be, we are not friends. Option number one, repeat after me. We're not friends. We're We're not not friends. We are Not not friends. friends. Very good. The vowel that I'm eliminating here is the A in R. Option number two, the vowel that I'm going to eliminate is the O in not. We aren't friends. We aren't friends. Not friends. friends. Very good. And those are the two options that I can use. Ninguna de las dos es más correcta que la otra. Depende de el estilo de cada quien, de cómo la quieran usar. Cualquiera de las dos está bien. Puedo usar una unas veces, otra otras veces. No pasa nada. So that's how we do the contractions for the negatives. Now, how do I work with the questions? It's very simple. It's like you're using a Uno reverse card. ¿Cómo transformo yo una oración de afirmativo a pregunta? Es muy sencillo. Hagan de cuenta que sacaron la carta de reversa en el 1 y lo que vamos a hacer es cambiar el orden. ¿El orden de qué? El orden de mi pronombre y de mi verbo. Si mi pronombre va primero y mi verbo va después, los voy a intercambiar. You are happy is the affirmative sentence. Esa es la afirmación. Tú estás feliz. You are happy. Si yo quiero transformar eso a una pregunta, ¿qué voy a hacer? Que voy a cambiar este para acá y este para acá. Intercambio el orden. So, you are happy, which is my affirmation, would transform into, are you happy? Which is my question. Yes? Excelente. Okay. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? No, puedes volver a repetir el cómo es, por favor? Sí. Déjame, abro los controles. Aquí está. ¿Qué es lo que voy a hacer?
Yo voy a cambiar el orden de mi pronombre y de mi verbo. En una oración normal, mi pronombre va primero. You, I, they, he, she, it. Y mi verbo va después. Am, is, are. You are. Cuando yo quiero transformar esta oración en pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer? Que intercambio los lugares. Ahora mi you, en lugar de ir primero, va a ir segundo. Y mi are, en lugar de ir segundo, va a ir primero. You are you. He is he. They are they. We are we. Y así para todo. Nada más es cambiar el orden. Does that answer your question, Adrián? Yes? Yes, Okay. yes. Fantastic. Now, let's practice with the rest of the pronouns. He is a lawyer. I'm going to change the order. And he is becomes, is he? Fíjense que el resto de la oración se queda igual. Lo único que cambio son esas dos primeras palabritas que son mis pronombres y mi verbo. That's it. Por ejemplo, Job, si yo te digo, I am happy, ¿cómo lo cambiaría esa pregunta? I am happy. I am happy. Is he happy? Is he happy? Okay, that's a fair question. Para el caso que te di, I am, sería am I? Am I happy, right? Okay. Is he happy? That's a good question too. Is he happy? Está perfectamente bien como pregunta. Correcto. Mayra, we are friends. ¿Cómo me lo cambia esa pregunta? Are we friends? Fantastic. Susana, they are students. En pregunta. Are they students? Excellent. Let's see. Raúl, it is Monday. It is Monday. It is Monday. Me lo cambiarías a is it? Is it Monday? Exactly. Very good. All righty. A few more examples here. She is a model. Again, all I have to do, my she goes over here, my is goes over here. She is a model. Is she a model? All I do is switch the order. They are angry. Are they angry? They aren't angry. Aren't they angry? Fíjense que también lo puedo aplicar para los negativos. For instance, let me do another example. She isn't happy. How would I transform this into a question? George. Isn't she happy? Exactly. Isn't she happy? Have you heard the song, Isn't She Lovely? So, you Yes. know, same thing. Isn't she lovely? Alrighty. Any questions, you guys, about how I can transform a positive to a negative and to a question? Nope. Yes. No. Yo nada más me imagino que aquí pues obviamente son las preguntas más cortas, pero ya viendo más largas, ¿llega un punto donde se modifica algo o no? Nunca, donde cambia, ¿no? así tu oración sea de 30 palabras, lo único que vas a Ok. cambiar son esas dos Es cosas. eso. Ujú. Ok, perfecto. Por Thank you. ejemplo, she isn't happy because her boyfriend broke up with her. Isn't she happy? Wait,
because her boyfriend, blah, blah, blah. It doesn't matter how long the sentence is. Those are the only two things you're going to change. Okay. Okay, fantastic. Now, I have a video here that has a few examples of real life usage of am, is, and are in movies and television. So what I want you to do is, all I want you to do is pay attention to how they are combining the pronouns and, is, are, or am. Let's go ahead and watch. Let me see if I'm sharing sound. Can you guys hear it? Let me know if you can hear it. Yes. Is it too loud? ¿Está muy fuerte? Okay, let me lower the Yes. volume. And here we go. What's your name? Leo. Are you okay? We are still here! ¿Está trabado? A ver, ahí. All things are possible. ¿Ahí ya volvió o todavía no? Sí, ya. Ya. Her name is Holy Hills. I'm proud of you. You are not machines. You are not cattle. You are men. It's okay, Daddy's here. I'm busy. Be careful. Even in defeat, Saruman is dangerous. For instance, here, the word, the sentence is Saruman is dangerous. Why are we using is? Is? Aquí estoy usando is. ¿Por qué? Si aquí yo no tengo un he, no tengo un it, no tengo un she, tengo un Saruman. ¿Por qué uso is? Porque estos son del Es verbo una to be y persona, es ¿no? ser o estar, ¿no? Así ¿Es es. el nombre? Porque Saruman es el nombre, pero es un hombre, ¿no? Es un él. Entonces, acuérdense que yo uso mis pronombres para intercambiar por el nombre completo. Entonces, Saruman es un nombre y es uno, quiere decir que es un he. Por eso, Saruman is dangerous, he is dangerous. Es lo mismo. The secret is teamwork. You're my older brother. You're not human, are you? This house is 150 years old. I'm a serial killer. He's not a problem, William. He's a solution. Commodus is not a moral man. The fate of Christopher Robin is in our hands. Oh my God. It's a miracle. That is impossible. He is in prison. Nothing is impossible. I'm not like you. You're a murderer. But your business is a little dangerous. The spirit of Troy is in that sword. I'm not different. Am I? The cub is a year old and still dependent on its mother. It's beautiful. What is real? All right, I think that's enough. So, as you can see, it is something that you use every single day in every single conversation. All we have to do is get used to using it and practicing as much as we can. Now, in order to practice, we're gonna do a page of the book. This is gonna be Unit 1, page 5. I'm going to share it in a moment so you can see what it looks like. Vamos a practicar todo eso que vimos hoy de el am, is, are, los negativos y las preguntas con esta página que tenemos aquí del libro. Now, this chart that I have right here, this is basically what I just showed you. Aquí básicamente es lo que ya discutimos. I am a photographer, that is the affirmative. The negative, I am not
a musician. ¿Qué hago? Que le agrego el not, nada más, para transformarlo de afirmativo a negativo. Laura, 12 years old. How would I complete this? ¿Cómo completo esto? Is. Is. Why is? Laura is she. Because Laura is a she. Fantastic. And she is not 13 years old. So all I have to do is add the word not. Tryouts are on the football field. How do I make it negative? All right. They aren't. They aren't, or they are not, or they're not. Whatever you like, it works. Now, for yes or no questions, are you a photographer? Yes, I Am. Yes, I am. Question. Laura, 12 years old? What am I missing? You are. You are? You are. You are Laura, 12 years old? Is Laura. Is. Is 12 Laura years old. 12 years old? Is Laura. Is Laura 12 years old? Because I'm talking about a she. Yes, she is. Or no, she isn't. Are tryouts on the football field? Yes, they Are. They are. Or, no, they aren't. And that's pretty much it. Now, again, this is just a summary of how we combine the subject pronoun with the form of the verb be. ¿Qué forma uso para I? Am. Am. You? Are. Are. He? Is. She? Is. Is. We? Are. It? Is. They? Are. And that's it. Básicamente lo que ya vimos, ¿no? Cómo se usa cada forma del verbo para cada pronombre, cómo lo pongo en negativo y cómo lo hago pregunta. All right. So now I am going to give you 2 minutes to complete this exercise right here. Les voy a dar hasta las 7:45 para que completemos este ejercicio que está aquí. ¿Cómo le hago? Le doy clic, selecciono la opción que yo quiera y listo. So 2 minutes. Well, it's 7:44 now, so I'll give you until 7:46. A las 7:46, 2 minutitos. Sure. I'll be right here if you need anything. Awesome. We have 1 more minute left. Nos queda un minutito. Alrighty, time's up. So now let's go ahead and answer this together. Raúl, we have the first one that says the ruler is gray. ¿Por qué estamos usando is? Why are we using is? Is es como
es o algo así. Ujú. Pero ¿por qué estoy usando is y no am o are? Porque es un objeto. Porque es un objeto. Fantastic. So the ruler is not a person. It is a thing. It's an it. Very good. Next one. Susana. Kyle and Layla, what photographers? Are. Are. Why are we using are? Porque es en plural, son ellas. It's a they, exactly. It's a plural, and it's a they, hence we use are. Very good. Pedro, you in my class. Your microphone is off. Estás en silencio. Excuse me. That's okay. You in my class. You are. You are in my class because, of course, we're using you. Very good. Next, Jose Manuel. I, a football player. I am a football player. Very good, because I have the pronoun right here. I'm using I. Ronaldo, the band new. The band is new The band is new. Why are we using is? because it's at it. Because it's an it. Fantastic. The band is not a person. It's a thing. So it's an it. And finally, Adrian, the meetings on Thursdays. Are. Are. Why are? ¿Por qué usamos are? Porque es plural. Because it's a plural. Fantastic. And even though it's a thing, it's a they. El plural de it también es they. Esos. We can also use it as they. Very good. So let's check our answers. Everything is correct. Fantastic. Moving on to our next exercise. Whoops. Here it is. So in this case, we have those same sentences, but now what I want you to do is, number one, make it a negative, and number two, make it using a contraction. ¿Qué vamos a hacer? Que las mismas oraciones que hicimos ahorita, me las van a, número uno, transformar en negativo, y número dos, usar contracción. Por ejemplo, mi oración original, the ruler is yellow. Mi oración negativa, the ruler is not yellow. Mi oración negativa corta, the ruler isn't yellow. Entonces, esto es lo que me van a hacer para todas las demás. Are the instructions clear? Do we understand? De que, Sure. por ejemplo, I have a podemos question. poner the ruler is como distintas abreviaciones del no. Ajá. O tienen que ser todas. No, puedes poner la que tú quieras. Por ejemplo, aquí podrías poner the ruler's not o puedes poner the ruler isn't y cualquiera está bien. Ah, ok, gracias. De Thank you. nada. George. Thanks. Tengo dudas si, ejemplo, hago esto, le doy check, pero no se guarda, ¿verdad? O sea, puedo volver a hacerlo al rato, no hay, Sí, no hay claro. forma de guardarlo. No. Ah, ok. Es que lo hice hace rato, bueno, el pasado, el de ayer, pero no supe si no se guardaba o no lo había entendido. No, le puedes poner, por ejemplo, aquí y se vuelve Ajá. a refrescar Ok. y se Es te borra todo. práctica. Literal es práctica y práctica. Ok, Así es. thank you. You're welcome. All right, so let's give it a couple minutes and then we'll go ahead and check together. I will be right back. Creo que mi perro quiere salir al baño, entonces enseguida vuelvo. Ok.
Estaba ahí parada enfrente de la puerta, pobrecita. Okay, how are we doing? Are we ready? Or do you guys need a little bit more time? Raúl, a little bit more time? Yes, please. Okay, no problem. Take 1 more minute. Okay, are we ready? Yes. Awesome. So let's go ahead and answer this all together. I'm gonna ask Job, can you help us with this one? Kyle and Layla? I'm not. Kyle and Layla, I'm not photographers. I'm not. I'm not. Are you sure? What are Kyle and Layla? ¿Qué pronombre sería? Si son dos They. personas. It's a they. And what do we use for they? Are. Are, right? So we would use are, and then what would be the negative? Job, si usamos aren't. Very good. So this would be Kyle and Layla aren't photographers. Next, I'm gonna ask Abigail. You in my class. Aren't in my class. You aren't in my class. Very good. Lillian, not a football player. I am not a football player. I'm not a football player. Very good. Daniel, the band new. The band isn't new. Very Ya good. el gato se subió a mi computadora y no sé qué hizo, que no puedo escuchar nada. I don't know what happened there. Okay, and last one, Mariana, the meetings on Thursdays. Pues no sé cómo lo hizo. The meetings aren't on Tuesday. The meetings aren't on Thursdays. Very good. ¿A quién se le prendió el micrófono por ahí? Ahí dice Delta 21. Qué raro. Y Susana. Fuimos nosotros. All right. And so everything is correct. Fantastic. Now, we're going to practice that last part, which was changing. We already did practicing the verb. We practiced the negative. Now let's go ahead and practice questions. I'm going to give you the opportunity to write both the positive and the negative question. For instance, you, 12 years old. Are you 12 years old? That's my affirmative. And then my negative, aren't you
12 years old, right? Okay. Marco, what would be the question for you and a teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? Very good. Jose Manuel, how would you make this a negative? Are you not a teacher? Are you not a teacher? Or you could also do, aren't you? Either way is fine. Cualquiera de las dos está bien. Creo que es niño, ¿eh? No es niña. ¿Es niño? ¿Por qué? Todavía no se le desarrolla. Otra vez. Jesus. Okay. Octavio, you're friends in a band. Are you friends? In a band? En la banda, perdón. Yes. Okay. Aquí, por ejemplo, ¿por qué estoy usando are? ¿Cuál es mi persona? ¿Cuál es mi sujeto? Bueno, es que se refiere a varios, ¿no? Que es banda. Exacto. Your friends. Ujú, Are your friends? Y your friends serían un they. ujú. So that's why we use are. Very good. Si yo quisiera hacer esto negativo, Ronaldo, what would I do? Aren't your friends in a band? Fantastic. Aren't your friends in a band? Oh, I don't know what happened here. Last one. What? Well, whatever. Last one. Agustin, your school big. Agustin, are you with us? Yes. Okay. Are you school big? Are your school big? Mayra, do you agree with this? ¿Estás de acuerdo? No. No, why not? No. Aren't your school big? Okay. ¿Todos están de acuerdo que aquí sí usamos are? Is. Is. No, ¿Por qué? Is your school big? Is your school big? ¿Por qué usamos is y no are? Porque la escuela es una un cosa como- Así es. Porque la escuela no está viva. Singular. Es como un objeto. Algo así. Exacto, porque la escuela es una cosa, entonces es un Sí, sí, sí. it. Is it big? Is your school big? it. Así es. Is that clear, you guys? ¿Preguntas? ¿Nos quedó claro por qué usamos are? ¿Por qué usamos is? Yes. Are es como para como un objeto o cosa. Así es, en resumen. George. Thank you. Yo solo me quedé con la duda de, hace rato pensé que en banda podría ser are, porque son muchos en una banda. ¿Tendrás algún otro ejemplo donde sea así, donde, bueno, al menos yo pensaba que era are porque era una banda de muchas personas, pero Ok. se utiliza como una sola. Y se Porque utiliza es una is. sola cosa, es una banda. Ok. O sea, So, a pesar the de que esté band- compuesta de muchas personas. Así Ok. es, igual que en español, la banda es grande. Sí, porque si fuera are, Ok, serían ok, cierto. bandas, ¿no? Ajá, así es. O no sé, el equipo de fútbol es muy bueno. El Cruz Azul Cierto. es súper chafa, right? Thank you, thank you. It's okay. Alrighty. All right, you guys. So that is our time for today. If you have any questions, please feel free to let me know. Si se quedaron con alguna duda, por favor, piénsenla, anótenla y me la preguntan mañana o por ahí por el chat. Pero por lo pronto es todo. Nos vemos hasta mañana y por ahí les estoy pasando el link de la grabación. ¿Sale? Have a See you, great teacher. night. It was great to see you. Bye bye. See you, See you, teacher.